friends. Today I just play in the garden alone. AISY doesn't want to play because she's sad. AISY wants to go help a cat who is on the street who is sick. Come on friends, let's go with AISY to find and help the cat. AISY, I'm coming with you. Ayo cepat Barbie Tamira, kita harus mencari dan menolong kucing itu. Ayo Barbie Tamira. Meskipun tempatnya sangat jauh, tapi kita harus ke sana ya Barbie Tamira. Capek banget. Kita istirahat dulu sebentar ya Barbie Tamira. Ayo semangat, kita jalan lagi. AISY, what is a cat place? What is still far? Masih lumayan jauh Barbie Tamira, dan kita kesananya harus naik mobil angkot. Nah, itu ada angkotnya. Kita sebentar lagi akan sampai teman-teman. Nanti kita cari dan bawa ke rumah untuk diobati kucing yang sakit itu ya. Oh, AISY looks very sad. Hei, itu kucingnya menghampiri kita. Kucing ini sakit dan matanya berdarah, kasihan ya. Come on, AISY. We bring this wild cat home. Come on, sweetie. Let's go home with me. Kita akan mengobati matamu ya, manis. AISY, she is so cute. Iya, dia baik dan lucu ya Barbie Tamira. Aku dan Barbie Tamira akan merawatmu di rumah ya manis. Kamu sangat pintar. I'm so happy because now this cat is cured. AISY, look at this cat loves me. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Tunggu di video berikutnya. Jadi anak yang baik ya teman-teman, dan selalu saling tolong menolong.